नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आम यूट्यूब चैनल रे स्वागत। बंधु माने जदि आपण निज जीवन रे किछि नुआ कथा शिखिबा पई चाहुथांती तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु ओ पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा आजिर किछि बड़ ओ गुरुत्वपूर्ण अनुचिंता विषय रे। बंधु माने मने रखंतु, प्रकृति रे किछि एपरी शक्ति रही थाए जहा मनुष्य जीवन रे घटिबाकु जाउथिबा विभिन्न घटना संपर्क रे पूर्वरु ही संकेत प्रदान करिथाए। तेबे आसंतु जानिबा सेही सबु संकेत विषय रे। मने रखंतु, जदि आपण स्वप्न रे कला घोड़ा देखुछंती तेबे एहा आपणଙ୍କ ପାଇଁ बहुत शुभ होइथाए। एहा समाज रे आपणଙ୍କର मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हेबार संकेत प्रदान करिथाए। मने रखंतु, स्वप्न रे नागसाप देखिबा बहुत शुभ होइथाए। एहा आपणଙ୍କ जीवन रे सबु प्रकार सुख सुविधा प्राप्त हेबार संकेत प्रदान करिथाए। मने रखंतु, स्वप्न रे हरिण देखिबा अत्यंत शुभ साब्यस्त होइथाए। एहा आपणଙ୍କୁ समस्त कार्य क्षेत्र रे सफलता प्रदान करिबा सहित धन प्राप्ति हेबार संकेत प्रदान करिथाए। मने रखंतु, स्वप्न रे ओट देखिबा बहुत अशुभ होइथाए। एहा कौनसी शारीरिक समस्या देखा देबार संकेत प्रदान करिथाए किंबा कौनसी विपद रे पड़िबार संकेत प्राप्त देइथाए। मने रखंतु, स्वप्न रे जदि बाघ किंबा सिंह देखंती तेबे एहा बहुत शुभ होइथाए। एहा आपणଙ୍କର अटकी थिबा कार्य को पूर्ण हेबार संकेत प्राप्त करिथाए। सेही परि मने रखंतु, जदि स्वप्न रे बिलेई देखंती तेबे एहा बहुत अशुभ होइथाए। एहा काहा ना काहा सहित झगड़ा हेबार एवं धनहानि हेबार संकेत प्राप्त करिथाए। मने रखंतु, जदि आपण स्वप्न रे शिवलिंग देखुछंती तेबे एहा बहुत शुभ होइथाए एवं एहा आपणଙ୍କୁ निकट भविष्यत रे सबु कष्ट दूर हेबार संकेत प्राप्त करिथाए। मने रखंतु, शास्त्र अनुसारे जदि आपणଙ୍କ घरर झरका पाखरे पेचा 3 दिन पर्यंत राब दिए तेबे एहा गृह पाई बहुत अशुभ होइथाए। एहा चोरी डकायती किंबा धनहानि हेबार संकेत प्रदान करिथाए। मने रखंतु, जदि कहार घर उपरे पेचा बारंबार आसी बसे तेबे एहा बहुत अशुभ होइथाए एवं एहा घर उपरे कौनसी विपद पड़िबार संकेत प्रदान करिथाए। मने रखंतु, जदि काऊ उड़ुथिबा समय रे काहार मुंड उपरे मलत्याग करे तेबे एहा बहुत अशुभ होइथाए एवं एहा कौनसी रोगाग्रस्त हेबार संकेत प्रदान करिथाए। किंतु जदि काऊ थंटरे कौनसी खाद्य पदार्थ नहीं जिबार आपण देखंती तेबे एहा बहुत शुभ होइथाए एवं एहा आपणଙ୍କ मनर इच्छा पूर्ति हेबार संकेत प्रदान करिथाए। सेही परि मने रखंतु, जदि काऊ कौनसी पानी माठिया उपरे बसिथिबार देखंती तेबे एहा बहुत शुभ होइथाए एवं एहा धन संपत्ति वृद्धि हेबार संकेत प्रदान करिथाए। एवं जदि काऊ कौनसी लोकर मुंड उपरे बसी जाए तेबे एहा बहुत अशुभ होइथाए एवं एहा धन एवं सम्मान हानि हेबार संकेत प्राप्त ना करिथाए। मने रखंतु, जदि काऊ माने एकत्रित होई घर उपरे राब दियंती तेबे एहा गृह पाई बहुत अशुभ होइथाए एवं एहा घरर मुख्य लोकंको उपरे किछि विपद पड़िबार संकेत प्राप्त करिथाए। मने रखंतु, जदि कौनसी मंदिर रे पूजा करिबा पई जाइथिबा समय रे साप देखंती तेबे एहा बहुत शुभ होइथाए एवं एहा
ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସାପ ପ୍ରଣୟ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ସାପ ଗଛ ଚଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗାଈ ଉପରେ ବହୁତ ମାଛି ବସିଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବାର ଏହା ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଯିବା ସମୟରେ ଗାଈ ଭୂମିକୁ ଖୁରାରେ ରାମ୍ପୁଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ସମୟରେ କୁକୁର ଯଦି ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ନେଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ଚୋରି ହେବାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୁକୁର ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାରମ୍ବାର ରଗଡ଼େ ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଜିନିଷ ପୋତା ହୋଇଥିବାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କ ଆଗରେ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଲାଏ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛିଙ୍କ ଆସେ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କିଣିଥିବା ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଛିଙ୍କ ଆସେ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଉପରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼େ ତେବେ ଏହା କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାମ ହାତ ଉପରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼େ ତେବେ ଏହା କିଛି ଜିନିଷ ହାନି ହେବାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ସାର୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟର ବଟମ ପଡ଼ିଥିବାର ମିଳେ ତେବେ ଏହା କୌଣସି ନୂଆ ମିତ୍ର ସହିତ ଭେଟ ହେବାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୃହିଣୀମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିବା ଚାବିରେ ବାରମ୍ବାର କଳଙ୍କି ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ବଡ଼ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।